Hey, what's up? Good news para kariti first-time job seekers. Pabanit Republic Act 11261. When ito first-time job seekers assistance act. Libre panagala kariti sumaganad at dokumento para iti panag-applyo iti trabaho. Kariti fresh graduates, wag nang mag-alala sa gastusin. Anya iti mabalin nga ma-availa iti first-time job seekers. Umuna, police clearance, NBI clearance, barangay clearance, medical certificate manipod ka rin di public hospital, ngam tandaanan nga saan nga kasali dagiti bayad ti laboratory test, kenda dumapay nga medical procedures. Itilaing libre ket ti medical certificate. Birth certificate, marriage certificate, transcript of academic record, manipod ka rin di state universities and colleges, tax identification number, winutin number, UMID card, kenda dumapay nga dokumento nga ipapaay iti gobyerno, nakangrunaan nga sapsapulin ti employer karag di first time job seekers. Kasat numat ka dito ag-apply karag itoy, ken anya dagiti requirements tapno maka-avail ka or makaala ka karag ito nga dokumento. Nalakalaeng, agturong kayo karag iti barangay yo, mangala kayo ti certification, mangpanekneg nga first time yo itag-apply ti trabaho. Na makaala kayo dita, ipakita karag iti ahensya nga pangalaan nyo iti requirements. Karag iti agencies, masapul met karag iti ket awaten da. Ken ited darag iti kasapulan nyo ang dokumento, kas nakalanad, iti nasa o ngalinteg. Ngem amunyo ba, nga adda iti singasing iti Senado, na para met karag iti saan nga first time nagtrabaho, ngem awan iti kwarta nga pangala iti dokumento. Dahito iti singasing nga may kan iti discount dagiti intelligent job seekers para iti panagala dati documentary requirements tapno makastrek damanen iti trabaho. Karaman iti barangay clearance ken NBI clearance, medical certificate manipod madlang ti government hospital or public hospital, marriage certificate, birth certificate, test the certificate, ken certificate iti civil service eligibility ken UMID card. Ngem daytoy ket adda pay lang iti Senado. Urayan pa ino kano nga maaprobaran ngem iti aprobadon iti Republic Act 11261 para karagti first time job seekers no maka-apply da iti trabaho. Good luck!